Oke, balik lagi di channel gue Yolanda Desain. Dalam kesempatan kali ini bakalan mau ngasih tutorial bagaimana cara membuat logo Instagram VIJAR legendary guys. Oke, langsung tonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Jadi contoh logonya seperti ini. Oke, lanjut guys. Dan jangan lupa juga follow VIJAR Instagram, linknya ada di bawah deskripsi guys. Oke, lanjut.
subscribe.